أنا إلى gazette wote pia maadhiri iliwajao wakineshuno na vuu ezhazi na melesanukaya ezhazi zinu zitira shuno ne eximbank rejokaya eximbank harma hazi hamada zinu woka usoni iliwasegi wajao eletezo nahe etsi hafi nazo hadisa ya hafla hakaya wakati uhisa nguhaju Bezi bana wazir wahe legundo manama bana Afrika Bezi zamana jumla wahe Eximbank rais wahe umoja wahe majumba ya biashara Rabamenji wangalizi watukufu wa Facebook FM wandikaya waunga mrono harma mala matukufu yani besenga mjuzi sawa Facebook FM ngo harma hazi ndireo kwa leo ni fondation MH Fondation Ahmed Hazi watia barnamaj ya urengeza plus yino kando mimo nao place de France kwa placetoire jo kabano na utia swana ya harma le su ala linu kayao ndo muyonao aurengeza harma yanatokaya ile kugumana linu kwa kurekebesha yelikuwa antini ya mji huo ili yepusier na uchafu banabali ujiundao hawaka ujiunda harmeshwa zaisho shende na usuzuha ili wanazioni wajiunde harma makazi mema harma msomo wao shawajao harma mjiwaezi yelikoli ya application hasi amana hizo wajao zene na ufanyiwa leo ngwajua kazele bwela saya la urekebesha magari ya jojo hunda babahanu hau hima haundo ili yensi ya inu omsajaja wakaya uende na ulamu hata yabo ngatogunga makara Qur'an wazimane wanyasi Abdallah Ali Abdullah ikao ngejogungwa ni makalma yajotekeleziwa ne kukumanyo la MH lijotekeleziwa ne directrice wa hele kukumanyo hilo Bibi Jauharia Hussein lijogungwa wajaune khutba yahe ye EFC ikao ngajotekeleziwa ni Ayad Burhan mudiri jumla wajau wahe abaviasyo baadaye hapo ngarjogungaye makalma yahe mudiri jumla wahe Eximbank bwana Kirua Burundi baadaye hapo ngarjogwa swili exam msahe wazir wahe Lebundo manama bwana Afretan ngarjogunga wajaule kalma tushukr wasma na mzima mwengoni mwa tukufu walio banu mzee wa hatu bwana Sharif Albash hata mpakale yabo ngarjogunga makra za Qur'an wasmana Abdullah Ali Abdullah tafadhali أعوذ بالله الفاتحة رنقوكس آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما
تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم. مرحبا yabo shoti hili mduhaelewa ezemakao luzasemwa banu newanyasi ali Abdullah Ali dewane soka ya ile kungumanyo linu wanu wabikao watsanganyiha juma usaidia enzi ya hatu mwalinga zijana nzuani harma emivawons ikao katosi mutirabe inamna wafanya o hamfano wa sadaka hakaya ya ikambu harumu wanoposhoni inasaidia yabo mfano wa sadaka na ndizo wanazichanika odo watendeane kuguma nyolinu wazifanya o ili wasaidie babi yensi ya hatu hamfano ya ukaya yabo watoa sadaka ije ende ya walide hule hule rijo wasu emakati anunga jobunga yele kalma lahe ye fondation ikaonga jotekeleziwa ne directrice wahele kukumanya hilo la MH Bibi Jauharia Hussein tafadhali. Zino unezefikira zino zishangiriwa ne eximwa ne Fondation MH zihimiliwa ne Ministère de l'Aménagement du Territoire. Leonsi handani ya Fondation MH mparawani ileje mkashirisheni ezehazi zilifanyao iliri dasawe yensi ya hatu. Ya Fondation MH ngelintemveneo hawa sektori zinji le secteur ya consomo, le unono, l'environnement, nane et transport ya mabonsi. Le katama de transport ya mabonsi, hiyo dumlekezo ezelaga zijinga o hamonji wa uoni, nane nsikame au kaka romba umizimbu, mulabanu na gomando wa homa ha 2023, rende haromoshisi wa shansuani, nana mwali ilirifaye ezelongo rizifanya o haromoshisi wa
shangazito garomba Mwenyezi Mungu yezi hazi njoko mweleshiani bani njoko hanzari zifanya ama wa Stade de France zifanyihe haruma mezi 6 ulaba ngaromba Mwenyezi Mungu oskujoka ufete fete nationale le 6 juillet ya Comore lifete wa uliso wa hezi hazi za hatuzi Mungu ni mwezi hazi zitomziani haruma wa Place de France nomsaidi zinomshangire wa Eximbank likahanzalishe ibose ezetiyo zibalia wazimaji yankudi ilao rangu harmo mkabala wa BDC beufanya ye jardin ijoka ukaya haruma antro ye Eximbank ne BFC ye Fondation MH en collaboration ne Ambassade de France haufanya bahanu ili wandu wajujua warande hommage wa Komori wa Afrika harmo Première Guerre mondiale karjasia yabo shangarelekezao haruma ye plasimu hena bahanu bajonja kanga bokafu au ngabo mawe ngarijo ya toa indiri kaze pave izo zonsi pia hawana nezikudi nile gaba zijungao haruma umshwa ngoni zijungao haruma ye plasimu gari fanyao tena garijo fanya bahanu bokansi ikawa wanansi wanjari mwese bank walemeo watawa wakenzi bahanu shana rujufanya tena deba wa beton ijo watu natena nejo tungeze wanjeha wa haruma ye plasi mse garijo ulekeza tena wa uso wa heze banki zilio banki haruma ze place de Francine ena banki iliyo haruma plasi shaka rujulekeza wa uso wa haruma garjulekeza tena ezitaraja zembele yao antro ye BFC ne BCC zibali yao henda haruma ya gendarmerie ya Komoro sinaushina ni mtekelezi ni pia hazirizi tia usoni hiyo haushashi ezihazi ritao rejele zifani sinau kamle hapo ngamkazovano haushukuri ya Eximbank au Eximbank kwa leo waribalili ya ufunvu pando mwana au kwa leo ngorisaidia o milioni 10 ya shikomori yonge songezao ije irisaidie haufanye zehe fondation na ufanya yehazi zijimura au wa Place de France Eximbank itendelo ane directeur général monsieur Guy Leroy Boulonzo marabamiji shukulia tena EFC yatendewa ni mwana nyasi Ayagurhan walisaidia waskwaleo milioni 6 ya bonga rejimunda au haruma fondation waskwaleo ili ritanganya milioni 16 za shikomori izunga zitoshira zilisaidi ya ritimizi ya zehazi itahao rizani ise haruma ya Place de France. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba. Mshia haule na uraji namnikao upesa matso wahe le kongomano linu waonao iliubasawa hatu hemi vikao wajushinda waibasawa bakatianu ngazopara emulirichimna wahe Eximbank bwana Girwa Burundi ya GR-Tetleze bandi za makali. À présent, j'invite le directeur de Eximbank, M. Girwa Burundi, à prendre le parole ici. Salam alaikum. Monsieur le ministre, bien ambassadeur, monsieur le président et cher ami de l'Union des Chambres, monsieur le directeur de l'IFC, honorables invités, chers collègues. C'est un plaisir d'être ici, très honoré. Je vais vous donner un peu l'idée de comment cette initiative a pu naître. Alors, tout le matin quand je viens, ou le soir quand je quitte, et je regarde cet endroit, je me dis toujours, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer à côté de soi?
Et puis je me dis, si on fait quelque chose, peut-être ça va donner une idée à d'autres personnes aussi d'améliorer aux environs de là où ils travaillent. Et j'aime pas trop citer la référence de mon pays, mais chez nous, nous avons tout le week-end, tout le samedi, le dernier samedi du mois, dans chaque village, dans chaque quartier, les gens se mettent ensemble pour nettoyer les différents quartiers. Et par la force des choses, on retrouve que tout le pays, toute la ville devient assez propre. Donc je me suis dit, je pars de cette idée, on commence de là où on travaille et on va essayer de faire quelque chose. Quand je regarde la noirceur qu'on a sur le mur, je me dis sûrement ce sont nos clients qui viennent parquer ici. Un instant. Bienvenue, M. Tabit. Il est le membre du conseil d'administration d'Eximbank. On est très honoré. Alors, c'est ça, je me suis dit, on va commencer à faire quelque chose. Il y a un concept anglais qu'on appelle le CSR, Social Responsibility, Corporate Social Responsibility, dont en français on appelle responsabilité sociale des entreprises, je crois, où les entreprises sont pas obligées, mais ont un devoir moral de remettre à la communauté ce qu'ils ont gagné. On dit, ok, on va prendre une partie de nos produits, de nos profits et remettre ça au niveau des communautés. Alors on s'est dit qu'on fait ça avec qui? Qui va nous aider à faire ça? On cherche, on regarde parmi nous et là je remercie, bien qu'il ne soit pas là, le président de la Fondation MH et la société IFC pour avoir accepté de ces partenariats. On a choisi la place de France, c'est là où on travaille, c'est là où on est tous les jours, donc on doit, je crois que le minimum c'est d'améliorer cet endroit. Monsieur le ministre, en faisant ça, on espère que ça va inspirer les autres sociétés, les autres ministères à faire la même chose et à la fin d'embellir toute la ville de Mokoné. Le fait ne va pas s'arrêter ici en Gazidja. On a demandé à toutes nos branches, là où ils sont, de faire pratiquement la même chose. Je ne veux pas tenir longtemps. Je pense plutôt, j'essaye de visualiser cet endroit dans 6 mois, comme ça a été dit. Et je crois que ce jour-là, on va faire des gros discours. Pour le moment, je crois que c'est juste la pose de la première pierre, mais imaginez-vous ce même endroit dans 6 mois, je crois que ça sera quelque chose de très beau. Merci beaucoup. Marhaba, Monsieur Guy. Hamadi hili yaonesa hazishahidizi za haundo ya ukaya arangudu wakati ya njia harumwensi ya hatu hele ukaya ketsubidi arohe harumaetsi eraha yejao na obahanubanu warekebesheo na yodi marikaho baada ya kugumanyo linu uenda wamona wakati nduwa uo batisokaya hakauha haparo wanaanya sha hele wa ukaya iyo initiative njema hakubalio wanaanya ya ukaya ngujosaidia ili zehazi hizo zinjienziani hashere zizo ukaya zenzia hizo mezi 6 basi ngazohenda na ukamiliha ikao ngomba Mwenyezi Mungu wakati wa Komoro watoka usherehe istiklalia hao yundi hokayo siku hiyo ndo siku ezahazi hizo zichotsamilo wawasili zinyakati zinu emazahidi wahe miji ya hatu wala ramba o manotab nao woti yanuru haruma shuhuli hamadahini
wakati unu garjo para e wazir wahele bundo amade helena mabiani yikayansia hatu iparahani hana afretani mbili uhenda ndaru mkini yansia hatu ijobasa uha harma umva wahezenzia yede manekao umasulia hebanu ahuja yatie nuru yake shahidi ili zendongozinu yasiwasilishe harma le baraza lahe mawaziri ili hazijazinu na mfano jazinu zinjienziani enzia hatu inawirihe haundu. Tafadhali bwana waziri kwesi. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Monsieur le représentant du maire de la capitale, Monsieur le consul de l'ambassade d'Afrique du Sud, Monsieur le représentant de l'Union européenne, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le directeur d'Exim Bank, Monsieur le président de la Fondation MH, Monsieur le directeur du Holding FC, Monsieur le président de la Chambre de commerce, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualité, tout protocole observé, honorable assistance, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'éprouve un immense plaisir à prendre la parole devant vous au moment où l'on lance officiellement les travaux d'embellissement de la place de France. La présence parmi nous des hauts cadres de l'administration, des notables, des élus locaux, des membres de la société civile témoignent de la qualité de l'engagement citoyen et de l'importance que le gouvernement des Comores attache au développement et à l'aménagement de la capitale de l'Union des Comores. Le concept embellissement recouvre un large éventail d'aspects de la vie urbaine, tel l'aménagement des territoires urbains, les infrastructures, le commerce, la sécurité, la formation d'un esprit civique. Moroni, au même titre que les capitales des pays de la sous-région, doit être un espace qui répond aux caractéristiques d'une ville attractive. Elle doit disposer d'un réseau de transport efficace, de très bons services de base, mais elle doit aussi développer et présenter une offre culturelle, artistique et architecturale à la hauteur des exigences de sa population et tous ses visiteurs. La démarche d'aujourd'hui qui consiste à embellir la place de France s'inscrit dans le cadre du plan Comores émergent à l'horizon 2030. En effet, la mobilisation et l'amélioration des infrastructures urbaines existantes comme l'embellissement des villes font partie du plan d'action du gouvernement et le ministère de l'aménagement du territoire va œuvrer pour la concrétisation de cet objectif de transformer les villes comoriennes et des villes en des villes durables en commençant par notre capitale Moroni. L'opération d'aujourd'hui a pour objectif d'aménager cet espace symbolique qui est la place de France, quartier de banque, qui doit participer au changement physique et au nouveau mode de pensée de vivre l'espace urbain. Plusieurs travaux d'entretien et d'aménagement vont être réalisés pour donner une image plus conviviale à cette place. Honorable assistance, les travaux faisant l'objet du présent lancement entrent dans le cadre de la politique de l'émergence de l'Union des Comores, prônée par Son Excellence Azali Assoumani, président de l'Union des Comores. Cette dernière voudrait que les autorités publiques s'occupent, entre autres, du cadre de vie des citoyens. Comme il a été indiqué par les précédents orateurs, ces travaux comprennent, entre autres, le curage complet de la canalisation d'évacuation des eaux pluviales en béton qui longe les murs d'enceinte de la BTC,
la création d'un jardin suspendu se situant entre Eximbank et la BFC et d'autres réalisations. Ces travaux seront financés à hauteur de 16 millions de francs comoriens, dont Eximbank contribuera à hauteur de 10 millions et IFC à hauteur de 6 millions de francs comoriens. Le financement de ces travaux par le secteur privé national est un fait concret du message fort du président de la République, son Excellence Azali Assoumani, qui ne cesse d'adresser aux Comoriens et Comoriennes sur la capacité qu'ils font, bien évidemment, en étroite collaboration avec la Fondation MH et entre dans la mise en œuvre concrète de notre politique de construction, de réhabilitation et de rénovation de nos infrastructures conformément au plan Comore émergent dans sa déclinaison en plan de développement intérimaire. La Fondation MH, en collaboration avec le ministère de l'Aménagement du Territoire, entend œuvrer pour l'embellissement des places publiques dans les villes de Fomboni et de Moutsamoudou. Mesdames et messieurs, avant de clore mon propos, je voudrais féliciter la Fondation MH pour cette heureuse initiative. Je remercie Eximbank et le holding IFC pour le financement qui contribue à la concrétisation de la politique de l'émergence. Je souhaite aussi féliciter et remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à un titre ou à un autre à la tenue de cette cérémonie pour qu'ensemble nous puissions nous réunir aujourd'hui et procéder à cette belle cérémonie. Vive la République et vive l'Union des Comores dans l'unité, la paix et le développement. Je vous remercie. Marhaba Bwana Wazir, khutba panda mwanekao dua itekeleza awasili hotangweni rais wa University ya Komoro shawajau ebalos wahe ensi ya Afrique du Sud hunu Komoro ahisa wajau gasida sina ye hotangweni makatianu. Kabla ya hii kalmatu shukr garjo karbisa mudiri jumla wa Eximbank yajia tekeleze echekiahe sonimwe fondation shawaja garjo para edhamana wa IFC yajia wajao yatekeleze le buku la he ezihaziz wajao. Tafadhali. Ujielewa Wazimana directrice wa fondation Bibi Jawaria ngwajore meteana marhaba menji wangalizi watukufu makaleo harma Facebook FM ndikaya yao mbrunga harma mala matukufu ya hani kaya yao mjuzi sao seremoni ya tsanganya banu leo inu ya Fondation MH hautsangani hana Eximbank ngwarengezao inuramba Place de France kayo e place inu ilungana ngejihundra au harma baina ya hele select na wajao ze banki za hatu inu anzima nyumeni ijo utsongeza harma e place inu ngejore no veze parking zijihundra harma e place inu wajao ngejo fana na jardin harma e place inu ifanye iwale na minazi 20 harma e place inu kaundo mihundra ole wenu watsomba bahanu ukaansi baridi bafana na place ya ukaansi harma
harma e place kando riona wana abenge e place no mandeli mona hunu pia ngodoka uja urengeziwa wafanya parking bana bohima eminazi ngejo wala banu wafanya jardin buharibala irengeziwa ndondo ili kaneshura harma mjua hizo ndoni na mwambia nukai place yenu ngefanywa ni entreprise privée multi de daula chez une entreprise privée au Canada et nous les Exim Bank na fondation MH na fondation Mohamed Hazika yao wondo wenye zihazi zinu abongele bwela sanga likazwa leo harma zihazika yao lomzionao sizamba ngamtrejezo inuna mna ya urengeza harma ye parking na urengeza zenzi zinu na urengeza ewanika yao lurjihundraho fondation MH wajau wasaidia harma umsomo ngesaidia harma ze parking na ze trottoir kaya harma mjozo moroni kabati trottoir abangenga mona namna zanongozili yo arumensi no wana obonzi wa maudu banna mezita ngarjo wona e place ngetoka namnaji ezo rambo abanunga zofanisha kazofanishia ngarjo reje harma mezita rjeri wone ezi hazika yao ndezangwanga zoka ufaniwa harma ye place yao harma e place yao ndo reje hundrao ama ndeli mwanao harmonze amarma hazibanu kozi Sagami harma hazibanu wange hamade limonao numungu ni mwa zihazika yao ngazijuka ufanishi habanu dohuja wandu warengezi harma ye place na zenkudika yao dozi jihunda obanu abonge wajeba fona namnaba hanu bokansi abonge zonde zihazi zari parabanu leo za urengeza harumazi hazizinu wakazi wa emiri jo walo harumashi wanza shinu nana ya urengeza haruma zenogo zinu namwambia kana zihazizinu kasufaniwa ni serikali nuti serikali tsedeifanyao shainu Exim Bank na wana wakomori ma privé waona ukana e place de France ngerisa na place zinji nana ze trottoir ukanensi hatu ni kejana trottoir bana buke maranya abiri abange e fondation yinu waona ukana kairi waje warengezo mahalani banu warengeze zenzi zinu warengezo bahanu bokutasalia harma umjoizo mbona wajau mungoni maze barnamaji zilo na fondation yinu za ufanamishana harma ze gare routière wakemishana imishana kayao ngejo ushinda hena mrika yao ngene haja hangu jundo harma gare routière ya shinda hunde mishana ende ze haja za hai ngamzire jezo inusi de circle shainu entreprise privée do rengezao zeno zinu kakasina mba ushaba hata ne serikali ya Komori shaino Exim Bank na wana wa Komori warengezao zeno zinu eza hatu ngarjore jeba na mezi sitarjeri wone ezora onesiwa ezora ambiwa zifanisha kaza fanishiwa ni hadi wana mezi sita ngarjore jeba rejeri wone zihazi zinu banone bank Exim Bank ni madhamana wa hayo jumla waniwakili ni mshukureni na mbeshana marhaba وهاروما مشاركانو محضر يا رجبانو الكباتيما ili rijal shuhudie zi azma ikao lozarengo ni chama fondation MH yao namna hiyo wayandisa na likummanyo labili la vumulabano tena ili hao batima onsi pia rijal shuhudie kango na azma za njema za khairi za uomba kawa tendongo nziani za boneso jema la hazi oharuma hatu ngaromba wa Mwenyezi Mungu ajalie tawfiki na uomba tena risani bwa Komori risidotendeza wanafikira tawa na wakentere wakinafsia haku shaike amazme hatu densi gaborjo pangayo zanongozi kenjema inshallah taala awenge mshukuroni na mbechana maraba na uomba inshallah taala rikena morjo no zinji njema za handa soni za kimanga arumensi hatu jumla. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آمين. أعوذ بالله من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق
والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه قدر مقدار عظيم. اللهم يا من وفق للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you very much. Yabo hamoshelezizani baada za milioni 10 za Exim Bank yabo wajau ye FC ikaonge uongozi wao ni Ayad Burhan watekeleza 6 milioni yabo ihazipia ngefanywa ha milioni 16 harumale kugumanyo linu rais wa halo Muhammad Haz shawajau hazingiziwa ni bibi Jauharia Hussein, hazingiziwa wajau ni Nafal Abdurrahman kaoni akabuhari hapo yakau shangiriyo wandu yakawatu wandu nikukumanya ile wajau ngaboma ahlul mashawir ama depute Isa ndo alo yabo shangiria oye fondation hiyo shawajau na wenji wahimilia likukumanya hilo ili hamfano wa zaka au sadaka wasane wangalie izo wajoshi wafanye harma emasiwa ya hatu ikawori maberuka ya Tsimoroni basi ani Tsimo Tsingazija basi sha Ramzwani Ramali washindo wa njia ili wafanya agency makatianu ngarjo bwana waziri na idhamana wa Exim Bank na dhamana wa EFC ngajotele ilire ndera kazele bwela saya ri jojani sasa hazika government amba ino wakati uno ndo mwenda harma de pose ya premier pierre ya he zihazika yao sitamba bana wavoka ufanishia harma ishiwanza shinu ikayao rijihundawa pose ya he premier pierre Msaimba majujiri kondesi. Le prochain. Katono de la salle. Araba menji abonge zonde zihazi za zitsanganya abantu arjomlahani abantu zonde zihazi miyadi tsenya ngarjore je banda mizitarjeri wono kana ezambo azifanishia kazi jafanishia araba menji Nous avons une bonne lecture. Merci. Mesdames